Domi emila yi asenka kan di kudu iken bo emila yi nepepe dia mila somo no papa na ma oba me a ela de ruku no la dogbida enya yi me ruku ibe to adi enyo pastor wisdom yo awo bito di violi iso bito ade ruku no na to to ndape abele ke se ko se ne ho ni balese ni ape ma obe to chola Apostle King Joshua Gboti penko ma ka de bon egbe abena nyaga sen konye to mo ba ya bala oji ke mi ma di ka mo wa me ta pe na ma wu be yi ata me pe ma wu gbogbo yi bo ba pro ka popo ya me pe fufula bo ba du fiare nyege te pe ya le Yesu ban ko me nyo ha nya be to se nu wa ma wu ne vuo ne nya pe ngom se so wa ma wu na yira roji pe china chare waji bana te senya yo ke ya do ndia na se ugome le Yesu ban come amen amen enyo papa ni ho le fie gade me bayi ye ogungbe ma udo ngbe na yekudo togo nti be dodorurava enula nyo nka gbo be so be ngbe dodo won ele titi ye npo le po me baba le togo da pe na ma wu le na te pe me a ma udo ngbe e be fixer temps be 2020 Togo la po totro voa eva ve na 2020 vai voa totro ke mi no te poa npo va do hadeo wa manglobe e ya muso no betori pe gbo eso ma hun to gbo e nya gbo die o chan le ke ya nya gbo die wa bi la mi nya no afa klafa ne gbo na mi wa le ke gbo nya gbo ne mi nya no afa klafa nya gbo di ke le Togo ntia mu fifi be je go me yo amole gbo de fifi a ejiji amoso Ghana prophète so Ghana bagulin amoso Canada bagulin leke mo ja to Togo wa Togo ja to zo am bagulin ken gbo nyia amanu ve ken wa go nyi bena ma wu e pronso e be conseil a me nya va seigneur patale leke ma utam ke ma do Togo duanti ja to Togo wa be na nya be ma de be pa nya na Togo ju pata be ma nya glombe elle possible leke ngbe to sron obe uda du ngeke nuit e o pe adetugbe amowo ama tonya danzela ama to hanya buneto adanzela wa o jami o wa cho amidasi kake abuneto wa o mecho amidasi o ke ngbe to so ba chi ngbe vide ya o ba chi ngbe vide no va kabo nya gloko be na nya gbodia e chi ngbe vide bo biblia be na ni nya gbodia e chi ngbe ya mi no te boy e la be na ya flu amo ta Togo be to tro ya flu amo de ko ma wo no te po la ta ma wo da flu amo yenye ye o class tangbe beto ne ga masuna no kebe jawa ma wulawe ata apoto na ira mi sem ta mi anu mokoko me be mokoko me na npe na me o ta ma we do ngbe me nya no beto do ngbe o ma wo do ngbe era we bi ne ngbe do akere ngbe do me be mi no te boy ela ma fla no ela fa me godo ta Togo ju kene se bena ngbe ke ma do no Togo wa me le reporter wa o ela fa me ta mo mi akpo mo sinu enyo apotu Joshua le ma osi npopo ya mi ade do da si le pon kume ne nya Togo vi o mila no wo la sono no ti pole ke be ngbe dodo abi baba mi enyi be nya no do gbe ne le kose me da si bibla be ekeye ma o do gbe na Abraham be na la nju ko bo fufuwa Abraham me gbe to le kose me o e chi ku ho pe ala fa de ka me pe be ti la ke chi ku kwa ji o me po so me vigido que ye do menopause ma kwate so vieux wa be Abraham po so vie do taji ka e ko ma o dise e be so kafu na ma o Togo vieux ta la ko ma o dise ne e nya so gbe do la nchichi do be na to le ve se bra ya du ke mi le e Togo vieux le peuf le do ya na se to le fo pe ya me pe po ya nya to le me ele nya do be la lo yo le gbe ni ke mi ale do da si ke ni ho se ra o ton to le tu me ma block comme le Dumea Chochi allo Kosera yeni Giorgio yene be fondation. L'église est le socle de la justice dans une nation. Chochi a yeni gomme do pena Giorgio yene le pobe ndeka ke funa koseto wa egbe yeni be koseto mo nya be na wo se Yesu Kristo ke va ti de tanti ko vado eva be nya do de eva nya podo yoyo eva be nya mia wo jesi pe nkunu Yesu wa nu kenji me vado wa Bible le gbro le Isaiah pa gbanle
etablane vo via bena ma il français mais vidéo ba ma chaque vidéo eh ben voici mon oint en qui mon âme prend plaisir, mon serviteur, je l'ai envoyé, j'ai mis mon esprit sur lui afin qu'il annonce la justice aux nations. Il ne se découragera point, il ne se relâchera point jusqu'à ce qu'il ait établi la justice sur la terre et que les îles espèrent en sa loi. Jésus Christ ben dotasi banto mission principale ni bena bado jojo nyenye de anigbandi ba ke jojo nyenye ala ma wunya bena de ma wunya bena amegbe to ba te vivre la anigbandi sans justice. Et la terre était dépourvue de justice. Anigba jojo nyenye la anigbandi o. Yenti ba ou le don fiaroda. Pour mission bena e so be gbogbo dado ji bena ba de gbe fan jojo nyenye na tuko. Donc l'église a besoin d'assis. Il y a des gens bah du coup que les ont les major mais fait que l'église a quelque chose ils font. C'est la mission de l'église, c'est la mission principale de l'église. Et nous apôtre Paul et que vers pour l'église avec l'église aller les besoin d'assis à bois. Il va tourner au mena. On est bleu Yesu ben fait avec gombe de so dare. Kenyi etide tabenya namo kenyi obenya o kenyi hosebenya wa on est bleu dare ne wa tero parole de justice ndi wa tere jojo ni be mawunya nti parce que Jésus Christ o doé jojo ni be fio il est établi selon l'ordre de Melchizedek. L'ordre de Melchizedek c'est l'ordre de la justice. Melchizedek a gobelé ni be justice. Donc Jésus Christ ben dodasi que ben reva anigbanji ntokonwa yenyi benade anigba pata ne noagbe le jojo ni me. Donc église a yenyi garant na jojo ni le tukome. E ko via yenti le problème que Jésus Christ pas pharisien boa et to no we pharisien wa hypocrite mini mi après to wa hypocrite ayemanu wala mini ame barao mini la bena nous olia na ko nkora ajo na ko nkora church government voilu que pe wo le sia me ya mi da sia dare ke ni jojo yenye ku nu bla ni popo bolia Yesu Kristo be nyanyu anya pata etu ne jojo yenji egbe ya o le fia nu wa church wo egbe enu ke nabe nabe duko o le leke na de église ale wo ebe do pa to bi to ko fia na de église a church ale wo ebe do to ko ba no leke o now church am le wo ebe do to ko church ya egbe jojo yin so dare ba Yesu Kristo le pobela na babara ifari sto ala bena ala pato mi ni egbe nu so le pe wo le sedi dia meladi aye mi kude enu wo liga na mi kude ajo na nti enu ko pe wo le nu ka pe wo jojo yin ko nu ba ni popo bon ya e ba no bena 20 Matthieu 5 verset 20 e be 20 ma le gbona ni bena de ne mi ape jojo yin le ba fu agbare fiala o pre farisi to ta san o la mi ma ide ma o fiaro pela me akpo gbere o jojo yin me ya gboro Yesu le ye Yesu chova e po jojo yin Yesu chova ne mi po le Matthieu Amos 5 verset 20 21 bi la gboro fun be ebe melefu ye wo le gboro melefu na be nke nuo eye mechiwo eye ma be mi ape takpe gbe o ase o ni nye sa nouveau pour nous me voir na mala nye ma nye ko akpo nye ba vo sa o nye ma nye ko akpo na ba ni vida nye wa pe de vo sa o mi te nye be ha o ne di pe di gbe to gbonye mi te nye be ha o le gbonye nye be sankol to me venam enya jojo e na si abechi de ne eye jojo nye abe tovu si be nya na o le la bon anu ke ma o le ji le jumere ye nye be le tochi mere ye nye be jojo nye wa anwani jojo ni be garant ene church donc ne togo wa jule gbare church na bele gba ti akebere le kiani do pe ken to church o le togo fifi komo est-ce que jojo ni be nya pole gbon wa de o le pratiquer nu ke gbo be so nu ke yi church o do lawo yo mu le wo mbona ko be na ne togo jule gba church na church ne togo jule gba church na togo jule gba parce que be nya be mission ni be na de mbra fi be Yesu be mission ko ne ya
obe ma o to ne be yi ne ba di jojo ni na ni gbanji ne yi be church fi ke inégalité le ma le nous a justice sociale mun le church ya nous ko pata le jole to ko be ju ya me justice sociale mun le Togo démocratique mi le grand démocratie mun le nous ke church le grand na ko mo church be to asire nous ke church le wo egbe kemi le do da nemi beda na to gbeda beda mawu nam galo mawu mleji ahwelo mawu mleji hunlo mawu mleji solma de lo vo emi e tu kemi le ya e tu ajo le gba le tarami e tu ale gba vo church ko me ya no kopola se yin beda mawu da olukuru no egbe e so la jivi mawu la olukuru no so ola so ahwe no ke nya ho se ko emi ya yewo we to na ise jo benade na me da boyomi so ide ju de me ade midi ju ma be nyi elle a mené une jouare elle a donné une ojan donc elle toi tu vas là du Togo ben nuit tout bas o le do gbe da do du aya te ah moi egbe dodo da de egbe dodo da so tu ni ma no mere ma egbe dodo da woni na mi do gbe da na da fo toi tu pon se ai de jiru go be ese ya ke mi diere ese ya de ma le tefo ai ya le kia ma le tefo dodo ya ke mi wari ma le tefo toi tu ben se ma D'accord, toi tu es le Togo, ni à toi tu es le Togo, mais ça n'a rien. Les églises au Togo sont corrompues. Les églises au Togo sont corrompues. If you are touching maman do le wa do mi, o mo le po do gbe de ko. Na me le gbonbo a, ha me hin la gbonbo. Titi do wa no no ti touching le ge me mi la ti ma do boga kaka la cité ro no no me le ke mo le. Bo be nu ke le Togo be touch be nya me anyi be Gamesoua Brun. Tchochi dans le Togo, ce sont des partis politiques. Bon, bien. Et les bois, Tchochi dans le Togo, on a la conférence de presse, à des bepois, n'a pas de partis politiques, ils ont Tchochi. Parce que méthode qu'on peut aux Zana, on les bibliques. Méthode qu'on Zana, soit on a besoin, quelqu'un de terrain à dire, on les bibliques. Méthode qu'on méthode politique. E voilà me le ya un parti politique a for the do le be na do na na ho mai be so hu ne e to vo ne o be ado choti church to jo no politique ari church to jo so church so politique be church ni sigbe nu ke po de ke ola de na 50 ni church be e bi anya be nu ke be le won politique yi ne fi ke ye mbrofi be ne fi ke ye o be majo ni le ya church ni lo agan yo church lo ra ni gbodo me church lo ra mo wa paji ne fi que church les participer na job na job de le avec church ya ma church yo bon ya ne fi que church les participer bien bon fi bena da siro ma job to di ji quoi mba church yo ne prendre partie na ma job de quoi church yo if you are a prophet a apostle neni be le Togo wi fi adole wa me fu pepe le ba obo daga hun le ji yem doti ne du me bi o wa de nke church la ten wo ne le mu ame afodi de keje be church ba o church to yin be na de ba pri tu ko be jenata church ya no gbo be société civile que la pri tu ko be jenata church ye church la pri tu ko be jenata church le Togo anu ke le jo yin be religion pata ou ni religion franc-maçon elle religion béni christianisme religion rose croix religion ni na mere ni rose croix re tore na gbo rose croix to yi na mere ni franc-maçon re na gbo franc-maçon to yi ni egbe ya church me ya pastor wa oni franc-maçon o voa o ele ke pa amela la le rasi wọ́n fún wa franc-maçon wọ́n ke ni pastor o le church amegbe wọ́n le church rasi o le fo. Et nous, quand le John Touch avait bien dit, c'est comme l'église au Togo est tellement mélangée. On m'a pas tanné, quelqu'un va pas sticker. On m'a dit que Christ aura mis. On m'a dit que Christ aura mis. Parce que on n'a pas ta chaka. À moquer le blanc maounia, à mettre le blanc maounia, à mettre les blancs. Bible avait nos vieux, mais pas nué. La monsieur ou à ma mao, à monsieur division. Et quoi, division. À monsieur ma mao, plein de nous diao, de nous faire si bien sur l'anti. Mais t'es bien là que dans ton bon. Elle a bonne même monsieur là. On me soubonne après toi Yesu. On me photo. Yo soubonne. Yo toi ne faut pas nio. Plein ya ira nyao. Blé à monsieur me soubonne avec là. Petit yo. Ta egbe ya
akpobena churchia no ma churchia e be domo ne ko via bi la be lono la e be domo na lono la me po ajijo pe ma to majo ya pe nya tepe jonaji e ko via na church to yin lono ba mo nya tepe ya de to go ju ya na no bu ya na pe fule ke ya nya chite lo ju ya ti o nya chite la wo délégation la be po ji dudu wa be na de e mo na to le ju ame e ju ne tro le nuyo pata me no to yi o gbe ko pono po wa evo o po to obo o sacrifice jire la supporter ko gbana e vi o ko ojia o sacrifice o so me ti ale ko nya be ya mo ko na ko no la gbon bo cho iwe ho po no apo yi awode o proposer ne o gbele gbe ba ya pastor o va ya gbe na king le ko o gbara mo nya we de won va ni lo medwe ni lo medwe nya ti ya nya gbe na o ke now les pasteurs font ça. Les pasteurs font ça. Donc, les qui ont un peu de temps, ils vont ma unya de nimchi ma unya mchitela bele kwetio ma unya lebe ba adwo amowe ma unya lebe ba adwo societe ai ma unya lebe ba adwo jirudu we ba henti fa ba dube ba dia ma unya lebe ba adwo amsabe donc mi ave do la sibe nyeme ne président le président lo nyoro wa ma unya la joy ne ministre lo nyoro wa ma unya la joy ne chef canton lo nyoro wa ma unya la joy quoi un pasteur juge béni. Un pasteur, c'est un juge par excellence. Un vrai pasteur. Ma oba me toto juge béni. La oba te korom bere o. Quoi Samuel là? Samuel yo Israël du kova bo benade. Mi va bo. Me drop on mi. Plus de 20 ans. Mais drop on du quoi plus de 20 ans. Mais qu'est-ce qu'il y a qu'on y leo? Il mi ankure mi adio. Mais qu'est-ce qu'il y a qu'on levi leo? Il mi ankure mi adio. Mais qu'est-ce que d'abe bena? Mais qu'est-ce que to lo demain? Amea, parce que j'allais dire. Du quoi peut-être problème au monde zan de le taux. Au monde comme la de session. Au monde comme bien le cas de au monde comme un homme de Dieu, c'est un bon juge. Un juge par excellence. Et il m'a obama. Ne m'a obama le djumé du moulou là-bas. Ne m'a obama un tonton le djumé du moulou là-bas. Vous voyez bien, m'a obama donc qui t'en dit égoïsme. T'en es non. Donc, ma wa mo gba du ya lo mle gbon lo du ya ne du ya gba mi nya be ma wa mo gbe fi apôtre le kimila ola do de si ameke ni ma wa me tonto to vu ne ameke so ye ro ko o ma wa me ba mo ni ma wa me le kimila do go to egbe ya amoko sa sebe na oni church to amele do de ya en church to amoko sebe na me a mo yeso a peut-être le là c'est là que le début de la foi bon via ken gbo a de si amele ameni ma osubola de ko amo pour un coup de maou ko biliama biliam prophète beni oku ma over ponpo ma o ponpo na ponpo na maou ye ma o beni be ira Israel vio e ye be ira mu ya o e be ira Israel vio be du ko se sere beni ma o que professeur Égypte ya elle ne connaît avec to pozorene e zomate ya comme afa ne voler Israël ti ameka na Israël be ke to di anu apora Togo ta me adi apora me le po da mi fifia o me po le ti ye le dogo tu ya comme me po ameka gbona gaga o ma wa me beni ya ma wa me beni vo e ke be pombo ma hu jiji wa ma wo na wi ma wo to na yo so be na o di ne parce que e ji barane et du vendiné. Muni ba mekele pompo pour ma wayi ma wa me. Nya gbanyo. Muni abekele pompo ku ma wa, moyi ma wa. Mama amekele to ade ye ya, le gbo ma wunya, moyi ma wa me. Bible abenade, aye ake ajecho Isaïe pa titako me. Aye ma wo gbogbo anu eji. Nunya pe gbogbo. Si je pe gbogbo anu eji, a drop on na tuko le nyate pe me, pe jodo yin me. A drop on na tuko un vrai homme de Dieu, c'est celui qui possède un bon jugement. Un vrai homme de Dieu, c'est celui qui peut juger dans la vérité, selon la vérité. C'est celui qui est capable de dire la vérité. Amaouba benye a mettre la tête tout ya tepe. Ma mesi a moite o ma a mettre le blomaunya, a mettre le blomaunya. A mettre il est la l'onction. Aore, ma mieux na onction. Ma mieux na onction. Ma oute na me onction, ma olate na onction. Vous me dire bon le monde. No adisi ma oba me ya ameade elle jojo yin me ya Yesu Christ gbon le ni ame Proverbe 28 verset 20 ebe
je marche sur le chemin de la justice et dans les sentiers de la droiture. Bon, je marche sur le chemin de la justice et dans les sentiers de la droiture. Ne m'a pas mené ma de l'auto. Dojo ye mo kodele. Yenti ma oglobena ye po hiya kemea Noah me po. Tu es juste devant moi dans cette génération. Rentre dans l'arche. Et que moi on va pas yoba ebe na ibe mbe ma chon tu kore ma gban tu kore ye npo yoble tu ko ajia ne yo am lagbe. Ma ba ji te be na yobo. Yob ba te de viao, ma de strong. Ka kela de ito agbe le ebe jodo yeta. Ne ma gban tu kore ye npo Daniel tu ko amea. Daniel ma de viao, ma de strong. Voilà de bagbe le ebe jodo yeta. Egbe ameke we la no agbesi gbe ni ba me won ni ni a le gbebe nkeke ame a mo le tu kon de ni ame won ma o ba me ma wa mo yin ameke la kitu ya tepe ameke ma du sanu ma wa me ngra sanu amede pepe la te du sanu amede pepe la te hoga la mi anku ma o ba me ya ma te hoga gbe gbe o ma o ba me ngra sanu ne ma wa me du sanu pe ma wa me yo amede pepe jo par exemple mi a Noah enya me jojo wa hanu mo be yen na hamu taka mdo da mama abele ko jo vu anu ke ma o le diere ma o le dibenade agbe to ba de ne jo agbe to ni jojo yin ba me ne to ya te pe ba ni o no po no ani mu po adodi agun le be mu no ça yin ma o ba me le no la wa go no o la so do ga pa me wa so do ga pa me do ma o ba me o no ga pa me do bien sûr yenya ma o ba me ya yenya me ke to ya nya te pe on Petro mu vana jiru la o de e ke o to o le Petro wa dare be na ameka ben ko me yo dagbe la me anti le ma ku su be ano te Yesu be do Petro to ro be na de no drop onu mi egbe de do nyo ke mi wo be na ameka ben ko me amowa pa gbe po ho le ya ni na me Yesu Kristo ran se to ben ko me ameka mi o mi gbe ameka mi o mi kala tintia ma wo ya Petro Kristo mi nye ha be na amanya me bubu de be ho la le nkore ke mo ji po pa ni ma ti ko na me gbe to ke mo pa ho le na ni Yesu nko o to no be so gbedia mba funu le nko anti ko Petro do ji na o me na de ne wa bu mi a o so ba wa mi an to mo bu nti po no abu mi a o so ma wa to ko yin kuku a amegbe to ke gbogbo mo ti me na ke npo se le gbogbo ti wa gbogbo de gbogbo ji wa no abu mi a o so ma wa mi an to mo bu nti po enu ke mu se kun ke npo a ni ma gbe wo ni ti o Pierre a été direct. Feya apôtre egbi ale mi ave church ha mi ame ba do ni sibe pastor o ti te ru wan to wa no no ti ha me bi o le wo tukara kudo pastor o no de pastor de so church de mi ha me bi o la to mo to be pastor wa ma no yo gbo ha me bi o la son pastor be go pastor ale o le ke bla o la de jo pastor le fun ni wa be nkono to be ni yo mu wo nu ya le ke ko do na yo wa o la de yo jo be da ro ko pe me yo la ilu aya Après, Sokaka, peut-être 78 mairies. L'église est tombée depuis très longtemps. L'église a on a Kuba Subo, le Togofi. Kuba, l'église est on est. Bible allait m'emmener. N'ayez n'y allait durer nos vies qu'on a vu de 1 Corinthiens 6, verset 1. N'ayez allait durer nos vies qu'on a vu de wa so ibon dro ben kume wa so ejibon so ben kume alo mi menya bana de mi a okonye mma oba mowa mi a oja dro bo ke mo owa nini alo mi menya bana de mi a okonye mma oba mowa mi a oja dro bo mo $1 owa ni mi a oja dro bo mo $1 o de enya so wari ke mbe nya wari mi ma tin dro owa ye amede akorovia aso ibon dro ben kume amoko mu sele ngo megbe wani ke se to et pasteur on tout bon on c'est là nous pas via vraiment coup via au soit de l'autre pas bon c'est bon bon parce que pasteur wa intérêt ba mori intérêt ko na yo saboter non non toi tu me togo wa soka 78 mais toi tu vas saboter non non le 2 ministre robot amega me dombo pasteur wa obe règlement de compte wa ministre robot wa onele et tu me gambo wa onele fiko wa be nyale nous que Dieu faut église comme le Togo et moi nous sommes arrivés à boire non et nous que Dieu faut toi tu comme le Togo pasteur là pasteur so wa wa autorité wa
ils sont adjudants domaine on toi autorité bon pasteur on toi bila bele de nous nyala le pemle nya o ya da domaine bele nya jole nya domaine nous nyala wate bre o nya o ya do no mo do la ma se nous comme mia Jacob Glon Jacques 3 verset 13 benade be ambekanye nous gomme c'est là le nya domaine ya ne difiato agbenonui sike manu nya le lame kene mva bale be jime na jire ngere nya be jime la mi ga kava cho ne nya dala pare nya tebe si be mi disi ma wo nya tebe o mi me disi ma wo nya tebe o e la be mi nya ke mi les ans mo to dipo dodo mo toy bobo von toy abo sang toy e la be na fike mva bale fike e nya rere e jire rere la nous manyo son ko no nani nous nya si to dipo la gba nti kona e me gbe na lo na o gbe na nyane e kwa e lo na o gbe na nyane e bobo na do kwirani nyam nyam ko biblia be Yesu Kristo wa e bobo do kunya yi kaka ikume ira tiso kan ti be kume pastor jagron mi same pastor le arrogant mi same apôtre ne o le choti me poye be tobe sane bo pola be ye hode de fio ma o be ne o nu yale ke mo be o nu yale ke ni ameke be gbon me bele alo pastor agbon mi awo gbon jide do gbere wa pora be de enu ko le pon wale ma we so no ma po e be mu choti na mi aso ne be gbon be mu choti anu ke be la o so be dada la no ene mbo bo e do ke ori amedo wo na ngbegbe ne o be wa don to no po gbe na choti apo nto be ro na wa be choti minister wa su bo wa to do mi chance an nous qui sommes les church ne to wari c'est comme ameko la rebe church be problème ari on ko le hare parce que ameko le nkora ne gbe ya o ta on prend na parti on prend na menkume e ko be ameko la rebe to ameko la rebe church be problème to wari on ko le hare on ko ba hare na me ovary ils vont mettre chacun à sa place la baya ma wala we be na church be na rebe togo c'est comme enu ya to ameko go mo le ya onu munyo alobe ho de fiare e to atoro menali gbo fi je gbo jidere na gbo de fiare ma go suma kwa o jagba be ma ole de fi je ita mo Dieu c'est un Dieu d'hierarchie ma wayi odi be ma wiye dodo be ma woni Yehowa o bo ya Israel yo be na ile yo be na yo chan pastor jo yin lo o yo chan wule o si lo mo se to nkejo mo se pe nu ko na yo ma bo se be ambon egbe o kinu adra kadisho mo mo kume ya kwa mekele nkoma e ma wo nto ma wu didi ba be mo se jola me onti ma wu pete le je pata ma wu we e wu pete o bo wa libi le mo se nti kwa ro nti ma gba wu we ye ma o toro bo no so poti o keke no lo so poti e do le gbodo mo ne poti ke pose ya wa nya be am won je won no to libi la me nti ya o ne be won to do no fe e mu le no donc allez egbe ya ameko le bobo roko na ngbe ni pastor les pasteurs ne sont pas humbles magbre pastor le humble pastor bobo na roko ra nyo pastor Yesu Kristo bobo roko ni ga so kume nyam ko pastor egbe ya arrogance totale o kaka di opo na degbe onya hunene kelasinya onya hunene kelasinya pastor o le twasi akọ egbe ne le modie et de fou et de fou subo be pastor mbobo roko ra ni le eduamo nya te be nya gbo voa pastor ra humble parce que Jésus a été humble jusqu'à la mort et que ku to bi le ko ku to so tara mu binu ha mo yo ku de to yo so egbe ya no gbe le ni le vile gaga de vile gbe nya mo bu na ro ko e ta gbe do la gbe na me gbe jara ni ko e bo be so kudo alo eto nti ondo ta be Yesu gbon be emu ko wu gan e ke oye wa yo la ba wo don ka wa ya ba te passer Yesu e fi ale apôtre mu ke gbo be so be le Bible me a e mo se nto be no be vinyo mu bi le ka e li bi so nti wa eje kudo e le Bible me kia ameko li mo se ntia ma wu don to no si gbale ko gbon no ka wo le gbe me ke me bi fia ne o le li ma wu ba me ontia ne pe mu le jodo ne ba me ko le ore ne bi nu ajo ka o bo na nto cha age ma wu ba me a dugbon mi ni mu ke gbo be so ma wu ba me amunyi ma wu ba me nto ya ye wo e ma wu le ko nya be ta wa o be gbe ya tutuma na ke ni bon tu ton ko va y fia ni ma ba mu wa tutuma o le arrogance tutuma tu es un bon coranio onya me majo
une fois que on a majoa au gain ma walo melo ko gain ma walo ma tia bitao veli ni bena nde ka ke jukwata ro anya ni be egbe ya menu be kele na be ma un baba na no pan egbe no gben ka to wa do te pe no se de ka parce que amenu be gas dele e voa amesia me ke la libi ma ba me tonton ti ba me akuna le bokon ame ma me o jona leji ame on a bloqué parce que be bila to bloqué na de e o abe e no ma den le fu ake André le nyum no ne pe lo bon da danku avachode amesi asisi ko na malifona ni amesi o afosi o tona le vonti amesi o dana la pa play André le ngao amesi o kana bato yo gbe na no vi odome me ko na le gede ma obo nyum no na e be lo bon bo via be ameke wona le gede gbe na no vi odome ma oba mo wa anyum no na e be lo bon ma oga glomenade bena lewo en popota nkata ma ola gbe wa sindo lewo popota e ko be en popo amebe popoa en na be ma ogbe na ba sindo e ko bi la no ajo alagba ne la jo gobo le gede ajo alagba no la be bi la no yesu to gble bena amenyula anu si wujila enu glona amenyula e de anu nyore go twebo mi jarope amevori ha de anu vori de go tu es bon pour nous arroper. Bena enya jojo si ame botola gbola ni gbanjila. Wa bua comme ta le outil le bon que la dit. Ta ni be le li le bon na jojo to nu me ya. Nya bena la ba bia o nyao atwa drop mu. E wo nyao atwa twa na o. Ne abeni Matthieu 12 ma peut-être 33 soyi. Donc ale ne bi Yesu to gbe donc enya de pepe ka gboto gbola la ni gbanjia. E la ba konta ni ji. Nti adele be be da gboto la pe ba de ji. Egbe ya pastor le nyatepe. No libi le pastor non tie pas et be conséquence la va dio enyo apôtre legbe ben ke kia me fifia abota sisi gbe adu church ho me aso abota si wo ma fifio me nyade eva le subo kudo abota sisi alo abota si ho ma bi kengbo abe wo subo ale le ko yo boyo mtakpere ni be don ta bia wani bia gande ke ye le gangrené et christianisme le Togo actuellement et nous a selon moi maintenant l'église est visée l'église a ce que le dé n'avait dit nous le dé pour ton c'est comme on les visé toi tu l'église est visée dans ces décrets etc c'est au denkuvi to church au denkuvi so to church nous que le point et voilà encore et si amu le pour so Christo tori de ponti odi ken boye coronavirus de nya lava o de sereto enu ya sonisation de sereto bo aso tutochi o ni ntomi de okudo ministre de l'administration territoriale santo ami de okudo ya ele gbona mi bena yo tutochi ko la gbado go kekere ri atuo nde yo church ole o enti be o pour la musique a o mu be musique a de pure do de le ye go chon la no wa be no do apeli ko apedi me church Ningo. Fike ya nyabe fofo. Fike e gwa no vi o chambe fofo le jingo. Ye mblombe na de ba ma le blombe na de. Nani bo to na bi be na de. O le o church o le o bru. Nya gbo no bo na di bru ya. O we o gbon ne na mu se ça c'est normal. Mais nous la sensibilité church o na de. O ngba o bru yo. Vo bo na church o la church o se na no. Ne o le gbon no bo le o bru o le de funa mo wa. O taxe na mo bo nya bo sambe satan na ele de funao ye o gba wo na yi na so na dia be nyina me no vion unya nya ke mle gbon na wa nya mo ke chocho le wa mo no bi la gbon yore be mi be subo an gba nya na hela to mi ga na nya be subo la na nya mi na hela to ni to subo la o ameko mu ko ti wa so ma nya na o ça c'est une vérité voir le moi même pas ben de o le visiter toi tia o de kuto toi tia le Togo nya te be me le blon elle est au de le Togo baroa on le bon passe vaccinal barme on le blé on le to le dodo ye ya ke passe vaccinal so chotia baro le me asimere avec ko la si abota o ke pele basie mbere asia est on le contrôle passe vaccinal asimere chotia ko be won le e home on won le gbajaji o de asimere mo tado no so church comme aya pour church comme aya munyi mani ya mo si je no zana funo de aya pour ne
Toi tu vois mais ya pour toi tu vois mais et pour un ventilo chanlé Ventilo on a chanlé. le ventilateur ba yo kankana do aroji pe ya nous y aller nyare ma wule pot nyata ma woyi do laga ye pona dukota nyam po be na de o ma zi dukoji na passe vaccinal be nya puisque be do ya ke toa amoro o le pon bo so ntibe do be ni ke o ya so di do jiji o so di jiji me o poto o so di am poto bo me a poto amoro tani bro mi nya coronavirus to o be no sia coronavirus a elajo amoro le sia mo le jina o amoro ko do antécédent de maladie do bo le wantia no sia mo le nyona me de o donc ma un to chande tourna du quoi benade je mets devant vous les lois de la vie et de la mort. Je vous exhorte, je vous conseille de choisir la vie. Ma obligé à choisir la vie. Eh bien, je vous conseille de choisir la vie. Donc, elle est où elle est bleue moi. Elle est pas la régler problème. On m'a obligé à nous. On m'a dit. Même devant la mort, même so eku so don korani. Vo mo khoronu mi bena ya chagbe. Ni nanagbe. Non to va chakola ku. Donc jiru wa ta mbele woni ne. Mle ko jiru wa ta ne wo se ke ma wa. Ma un so zia me dio. Ebe mo khoronu mi be ya chagbe. Dieu a démocrate gane. Ma wa démocrate. Donc à Togo douwa démocratie be douya lu ne ya. Yo be ni le tout. Yo. Donc mle khoronu jiru wa be on est vraiment au démocratie bon on va dire du quoi jibe wa si abota kokoko ken bela chacho kono bon on est from mo benade abota si ale bevere elle a chonyaji le na le donner le nti o sava ya da ba po dokita o le dokita to be wo ate deux fa à deux donner ba bugba no nti o voa aba do abua aba skukuto ba so amegbeto wa gbele bevere agbeto wa gbenu wasi bah moi elle a trop bon donc elle veut le nous pata wa akwe bolo ne to pour relation ne ameko le seigneur bien ko gbere to a Christo to ke we abota si o ma bi so fio le choti o mbe nya ele difuna we ade ti be ma gba menene ade to pour kai wala na we ame gbogbo be le gbojo do ga ke mo to church and to mo wa yi won kaka na fifia ezokula me pot ame gbogbo ro mi subo be zutila me gbogbo ro mi ni nya le la si o na we tutuba nya ke ba gbo ni be nya dogbera ne église en pobe elle tete la ni ku yo metire me togo ya nti am le kronu ke so to ga me na wa dogbera enu ke ma gbon ga me yin be ona koji pastor na koji awo eklo keji mo ne fifi e tofu ne santoa ndo lia ne be église ale viser ndo me apostolo o pe nata no pe ta o do na ni ma o no église de ka ta ni ndo gbeda ma o la kasi jiru ta be jinchi le nya kwata ne nti afa ba be me be o ma gba obligé mo na mo gbele ni mesure de restriction o le mesure barrière o le pe bo o le choka chi le croiser no quoi wa da sia mo mo ni chochi na mo gbele chom kachine o le croiser quoi re o da sia mo distanciation no chochi ko amoni to chiwa so ma o ngba godo wa pass basida o la poke mo to ko me e won chan jiru na pe na gbo nyawa mu nyona ma so so ni pass basida mla si wa o dodo po e wa o PCR bi dodo po e gabe nyare amedu nu pato be nyare no mu nu pato egbe ya togo to vi ko ro ya e fi ko 25000 ba o pa le ba o testa aso yi church ma church ka ma mais c'est pas possible c'est possible donc nous veut que ma grand togo vi o ga popo ya me nbe amebe joa de olone amebe joa olone donc ani mi lo du ya nya je benwe ne mi lo du ya mi ma fi na du ko ne mi lo du ya mi ma ti na joa de to mi ma ti na du ko be yo da ni mo kronu togo vi de sel la pasta pa bo wa lo togo joa lo vo ma o be ngbe ke be dona mia be ya wo mi na togo wa amesi amena no mo kokko me mi no be dora me e ya ni vovo ga vovo be yi be ni na togo vi kata togo vi mo ga gbo ya ke o ma ga pe fu enu yo ke mi le gbon togo e du ya le pe fu egbe no nu ba le pe fa so e bli le 750
ebli ke wa do akume ya de ma do gameto eblimu 650 ebli 600 bola de ma gamia ne yi zika ke ya de ma chira tesirika ne ebli 500 ke ya de ma chira te gbagba zirika ya de ma ebli ya ma ebli ma kwachi gberegbero to ko fiora dunu fe gbe ya ke ngba la pli agbani ke gbe ya ola buta na me no se nko so na bli ona kom ablo apan no pataki ke wa imablo gogorogwe imablo donc mi akpo ju abenya bo ele bebe bo ma wu bana ye wo le modi bana be ba ko tan to go tu pastor no to jinwe lo o le bebe ye le bebe wa o de ka wa da ti wa be gbe to jijo do apari ka wa do aboga ni wa do gbe dani ma uni se wa de mi le frama so to ne globe ne frama so me no ni framason agbon be ni framason no ni rose kwa agbon be ni rose kwa no ni gbigbo wi agbon be ni gbigbo wi american school na be come feo ada si de ka asubo de ka no american pastor ma information bo agbado no church ame ajuno do na church ya to framason to no si declare be framason religion be ni nka be lon po na so lo o no to no ye me wa na church ta ye wala ye nka le ble wala nya ke le ble wala Toto bebe aveno aweto mi dakwe na ebe mi no kudomi mi se apôtre King Joshua Agboti be nu mededeo sokudo lekeye mina do aboga nya no jojo enyenye kudo afia susu nwebe agbene toru no ne badu chinami ngbeke ma udobe la de Togo vio et Togo la voix ne gbati ngbecha ma wuyam dana lebe ngbedodo dio ela vene godogodo po nyano mopopo mewa legbedodo da e ma ososoda nyale no visi nyado aboga do keto didi anya dati dani no le hosele me kwa dekare hose ke meto nyabe hose ya meto mni ngba no hose bu mewa so hose bu ba wo so ton ajono nubu wo le nugo me olu nkiki ane jeji na mi bye bye